श्री शरण पंचशील। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरयमार्जनप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्ध पूजा। वर्णगणगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्सा श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन फूलेन मेते मलभामि मोक्षं। पुष्पमिलायति यथा इन्दमे कायो तथा याति विनाशभावो। घनसारपदीपेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपसमुद पूजयामि तमोनुदं। सुगन्धिकाय वदन अनन्तगुणगन्धिना,
पथो कोणता जीवस्मृती जाणिता उजाडिला अगतिका मार्ग साजा राष्ट्रघटना कृती शोभते या भारती महामानवोळती सात संज्ञा शरण बुद्धास शरण धम्मास शरण संघास मी भीमराजा भीमराजा भीमराजा. बुद्ध वंदना. इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति बुद्धयाव जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि. एष बुद्धा अतीता च एष बुद्धा अनागता पशुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वर एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्. उत्तमङ्गेन वन्देह पादपशु अनुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तन्ममम्. एकिञ्चिरतनलोके विजति विविधापतु रतनबुद्ध समनास्ति तस्मात् समस्ति भवन्तु मे. यो सन्निधिको वरदोदिमूले मानससेन महद्वि विजयत्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तनावलोकतमो तन्मामि बुद्धम्. धम्मवन्दना. स्वाखातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको एपसिको उपनायको पचतं वेदितव्यो विज्ञाहेति धम्मयाव जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि. एष धम्मा अतीता च एष धम्मा अनागता पशुपन्ना च ए धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वर एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्. उत्तमङ्गेन वन्देह धम्मो च द्विविधवर धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तन्ममम्. एकिञ्चिरतनलोके विजति विविधापतु रतनधम्म समनास्ति तस्मात् समस्ति भवन्तु मे. अष्टाङ्गिको हरिपथो जनानां मोक्षपदेशो उचिको वमग्गो धम्मयोग सन्तिकरो पनीतो ज्ञानिको तन्मामि धम्मम्. संघवन्दना. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ऐपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामजिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो. यदितचित्तारि पुलिसयुगानि अष्टपुलिसपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो. आहुन्नियो पाहुन्नियो दक्षिन्नियो अञ्जलिकर्णियो अनुत्तरं पुण्यखेतो लोकस्वाति सङ्घयाव जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि. एष सङ्घा अतीता च एष सङ्घा अनागता पशुपन्ना च सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा. नति मे शरणं अयं सङ्घो
धम्मपालन करतात. सब पापस अपरं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्यदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मचरे सुचरितं नत्तदुच्चरितचरे धम्मचारी सुखसेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योत्सप्पि श्रुतवान् धम्मकाय न पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न भजति. आशीर्वाद कथा. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते. इचितां पचितां तुयं क्षिप्तमेव समिजयतु सर्वे पश्यन्तु चित्तसङ्कल्पचन्द्रो यशो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च ततो निब्बाण सम्पत्ति इमे नाते समिजयतु. साधु साधु साधु. बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. तथागताचा प्रसाद घ्यावे आदर्श भीमाचा बाळा आदर्श भीमाचा बुद्ध धम्म संघामध्ये जीवनी प्रश्न महत्वाचा बुद्ध धम्म संघामध्ये जीवनी प्रश्न महत्वाचा. या मार्गाने चला मंडळी सया गया माया आता सया गया माया प्राणी मात्रावर दया करा ओ सांगे बुद्ध गया प्राणी मात्रावर दया करा ओ सांगे बुद्ध गया. त्रिशरणाची सांगल घालू कंठी गळ्यात बांधू कंठी गळ्यात भीम बुद्ध कृपेने नांदू सुखी संसारात भीम बुद्ध कृपेने नांदू सुखी संसारात. शील पाणी पेऊन घेऊ एक एक घोट पेऊ एक एक घोट दुःखामधून मुक्त भीमदाय एक घोट दुःखामधून मुक्त भीमदाय एक घोट. एक बनूया महिला पुरुष बालक बालिका आता बालक बालिका धम्मध्वज फडकवून घेऊ धनुभाव मार्याचा धम्मध्वज फडकवून घेऊ धनुभाव मार्याचा. जय बुद्ध बोला आता जय धम्म बोला जय संघ बोला आता जय भीम बोला. प्रसाद घ्यावे सर्व मिळून नंतर घ्यावे शील पाणी शिलेच्या पाण्याचा घ्यावे घोट शुद्ध करावे आपल्या मनात. तथागत गौतम बुद्धांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. सर्वजण घुटण्यावर बसा. शरणार्थी नदी